Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to HB Research Academy. Chapter 1, Nature and Scope of Economics, माशियात की नोयत और वसअत, जिसमें हमने जाना इवेल्युएशन ऑफ इकनॉमिक्स के बारे में कि माशियात का आगाज़ या माशियात का इर्तिका कैसे मुमकिन हुआ, जिसमें हमने देखा 3 स्कूल ऑफ थाट्स को, 3 तरह के मकातबा फ़िक्र है। द फर्स्ट वन इज़ क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट, जिसके बानी एडम स्मिथ हैं, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट, जिसके बानी अल्फ्रेड मार्शल हैं, एंड द थर्ड वन इज़ लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, जिसको प्रोफेसर रॉबर्ट्स ने प्रेजेंट किया। इंशाल्लाह ताला आज हम सीखेंगे जे.एम. केन्स व्यूज़ के बारे में। जे.एम. केन्स from 1883 to 1945, जे.एम. केन्स दौरे जदीद के एक नामवर मुफक्कर और माहिर माशियात के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। केन्स इन हिज बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, published in 1936, gave a modern definition of economics. लेकिन इनकी सबसे मशहूर किताब जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी है, जिसने माशियात को एक नई तारीफ दी। इस किताब को रोज़गार, सूद, ज़र पर आम नज़रिया भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम, इकनॉमिक्स इज़ अ साइंस which creates employment opportunities and form ways to increase GNP by making efficient utilization of a scarce resources. जेम केन्स के मुताबिक माशियात एक ऐसा इल्म है जो कि महदूद लिमिटेड ज़राए को इस्तेमाल में लाकर रोज़गार के मौके मुहैया करता है और कौमी पैदावार या GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, में इजाफे का बाइस बनता है। नाउ स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। केन्स के मुताबिक माशियात का स्कोप क्या है? हम जानते हैं, नाउ टू नो व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड अंडर इकोनॉमिक्स, we discuss the scope of economics for this purpose. We have to consider the following facts. There are 3 facts. The first one is why an economic problem arises. माशियात की वुसअत में कुछ हकायक का मुतालिया किया जाता है, जिसमें सबसे पहले ये हकीकत खुलकर सामने आती है कि why an economic problem arises. किसी भी मैशत में एक माशी मसला क्यों कर पैदा होता है। The second one is whether it takes into account individual effort or collective human efforts. क्या मैशत में इंसान की सिर्फ इनफरादी कोशिश को शामिल किया जाएगा या इज्तमाही सतह पर होने वाली एक्टिविटीज़, कोशिशों को भी माशियात में शामिल किया जाएगा। The third one is whether it is science or art. क्या माशियात एक इल्म है या एक आर्ट है, फन है? हम देखते हैं। The first one is economic problem and its nature. माशी मसाइल और उसकी नोयत। As human wants are unlimited and resources for the fulfillment of those wants are limited, so man tries to fulfill his maximum wants with limited resources. This gives rise to economic problems because all wants cannot be fulfilled simultaneously, so human beings set their priorities in their wants. That is why economics is called the science of
choice as economist says. Where there is a problem of choice, there is an economic problem. प्रोफेसर रॉबर्ट्स की तारीफ के मुताबिक माशी मसला उस वक़्त पैदा होता है जब मदरजा ज़ैल 4 अमूर जो हैं वो एक ही वक्त में शामिल होते हैं। वो कौन से अमूर हैं उसे हम देखते हैं। सबसे पहला ये कि इंसान की ख्वाहिशात बेशुमार नामहदूद है। दूसरा ये कि उन ख्वाहिशात में अहमियत के एतबार से फ़र्क पाया जाता है। कुछ ख्वाहिशात ऐसी हैं जो कि मोर इम्पॉर्टेंट है और कुछ ऐसी हैं जो कि लेस इम्पॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट ये कि फिर इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ज़राए भी महदूद हैं, अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। एंड द फोर्थ वन इज़ कि ज़राए मुतबादल इस्तेमाल में भी आ सकते हैं कि किसी भी एक शय, किसी भी एक ज़रिया, किसी भी एक प्रॉपर्टी को हम बैक मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा हर इंसान को ये मसला दरपेश होता है कि उसके ज़राए महदूद हैं लेकिन उसकी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं। तो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जिस में उसे यूटिलिटी ज़्यादा नज़र आती है वो उन मकासद के हसूल को मुमकिन बनाता है। इसके लिए उसके सामने एक चॉइस का मसला आता है, इंतखाब का, कि अगर एक ज़मीन जिसको किस तरह इस्तेमाल किया जाए कि उसकी अफादियत को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सके। अगर एक ही वक्त में उसे उस ज़मीन से प्रोडक्टिविटी के चांसेस ज़्यादा हैं तो उससे वो प्रोडक्टिविटी हासिल करेगा, और अगर एक ही वक्त में उसे वहाँ पर उसी प्रॉपर्टी पर उसी ज़मीन पर घर बनाने से ज़्यादा यूटिलिटी हासिल होती है तो वो घर बनाएगा। दैट इज़ चॉइस कि अब वो इनमें से किस चीज़ का इंतखाब करते हैं। तो माहिर माशियात के मुताबिक जहाँ कहीं भी इंतखाब का मसला आता है वहाँ पे ये एक माशी मसला बन जाता है। If any of these keywords explained in the definition of Robbins is absent, then there would be no economic problem. For example, if wants are limited, then no economic problem would arise. Similarly, if resources are not scarce, then there would be no economic problem. Again, if resources have single use, for example, no alternating uses, then there would be no problem of choice. Moreover, if all human wants are equally important, even then there would have been no economic problem. एक माहिर माशियात की नज़र में माशी मसला उस वक्त पैदा होता है जब इन चारों खसूसियात का एक जगह पर इकट्ठा हो। वो कौन सी ख्वाहिशात हैं कि इंसानी ख्वाहिशात बेशुमार हैं, उसकी अहमियत में फ़र्क पाया जाता है जो कि प्रोफेसर रॉबर्ट्स ने बयान किया, और ये कि उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ज़राए महदूद हैं और मुतबादल ज़राए भी इस्तेमाल में आ सकते हैं, एक चीज़ के अल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं। जिस वक्त ये चारों फैक्टर्स किसी एक पॉइंट पर इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पे माशी मसला जन्म लेता है। इनमें से अगर एक खसूसियत भी मौजूद ना हो तो ये माशी मसला पैदा नहीं करता। मसलन अगर ख्वाहिशात और मकासद महदूद हो, लिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, तो उनको फुलफिल करने में कोई मसला नहीं है। लिमिटेड वांट्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो कोई माशी मसला पैदा नहीं होगा, आसानी से उसको फुलफिल किया जा सकता है। इसी तरह अगर तमाम ख्वाहिशात अहमियत के अतबार से उनकी इम्पोर्टेंस भी सेम है, तमाम हमारी नीड्स एक ही इम्पोर्टेंस रखती हैं और उसमें कोई हमारी नीड या हमारी ख्वाहिश वैल्यू के एतबार से ना ज़्यादा है ना कम है, बल्कि सब की एक जैसी इम्पोर्टेंस है, तो भी इंतखाब का मसला पैदा नहीं होता।
پھر اسی طرح اگر تمام ذرائع جیسے کہ ہوا دھوپ کی طرح لامحدود ہو جائیں تو بے شمار خواہشات کی تسخیر ان سے آسان اور ممکن ہو جاتی ہے، جن سے بھی کسی قسم کا مسئلہ سامنا نہیں کرتا۔ ایسے ہی اگر ذرائع کا صرف ایک ہی استعمال ہو تو بھی کسی سوچ و بچار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو لہٰذا معاشی مسئلہ صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس میں پروفیسر رابنس کے مطابق تمام 4 طرح کی کوالٹیز نظر آ رہی ہوں، ان میں سے کسی ایک کو فلفل کرنا ضروری ہو۔ اگر ذرائع زیادہ ہیں، انلیمیٹڈ ریسورسز ہیں، انلیمیٹڈ وانٹس ہیں، تو ان کو فلفل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر لمیٹڈ ریسورسز ہیں اور انلیمیٹڈ وانٹس ہیں تو وہاں پر چوائس کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ اور اسی طرح اگر اہمیت کے اعتبار سے تمام خواہشات ایک جیسی ہیں تو وہاں پر بھی کوئی معاشی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کسی ایک چیز کا کوئی متبادل استعمال نہیں ہے بلکہ اس کا ایک ہی استعمال ہے تو اس کو بھی معاشی مسئلے کا یا چوائس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ Now, the second one is individual and collective study، کہ معاشیات میں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا انسان کی صرف انفرادی یا اجتماعی کوشش کو بھی شامل کیا جائے گا۔ Generally, collective economic problems are being discussed in the subject of economics. These collective behaviors help in formulating economic theories and laws. Hence, economics is related with collective economic efforts of human beings. معاشیات میں عام طور پر مجموعی طور پر جو معاشی مسائل ہیں اس کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر جو ایک کسی بھی معیشت میں جو رجحانات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے معاشی تھیوریز اور قوانین مرتب کیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشیات جو ہے وہ مجموعی اکنامک ایفرٹ کو یا میکرو اکنامکس کا جو کنسیپٹ ہمیں یہاں پہ ملتا ہے کینز کی ڈیفینیشنز کے مطابق نظر آتا ہے۔ ہم نے پیچھے جو ایویلویشن آف اکنامکس دیکھا اس میں ہمیں مجموعی طور پر یا میکرو اکنامکس کا کنسیپٹ نظر نہیں آتا، جبکہ پروفیسر کینز نے میکرو اکنامکس کا کنسیپٹ دیا کہ صرف انڈیویجولی ہم کسی بھی معیشت میں انڈیویجول ایکٹیویٹی کو ہم نہیں دیکھیں گے بلکہ اوور آل کولیکٹیو یا مجموعی سطح پر معاشی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ The third is economics a science or art؟ کیا سائنس ایک علم ہے، برائے نام علم ہے، یا ایک فن ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے میننگ آف سائنس۔ معاشیات ایک سائنس ہے یا ایک آرٹ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سائنس کیا ہے۔ Science is a combination of information about the realities which have been collected under neutral observations, and there is a relationship between reasons and results. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشیات بطور سائنس کیا مفہوم رکھتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ علم یا سائنس کا مطلب کیا ہے۔ علم سے مراد یا سائنس سے مراد یہ ہے کہ معلومات کا ایک باقاعدہ اور باضابطہ مجموعہ لیا جائے جس میں حقائق شامل ہوتے ہیں، فیکٹس، ریئلٹیز شامل ہوتی ہیں، جن کا مشاہدہ کیا جاتا ہے نیوٹرل، غیر جانبدارانہ ان ریئلٹیز کا، ان حقائق کا
مطالعہ کیا جاتا ہے اور ان میں اسباب اور علت کا رشتہ قائم کیا جاتا ہے. یعنی کسی سائنس ایک مجموعہ ہے فیکٹس اینڈ فگرز کا، ایک انفارمیشن ہے اباؤٹ دی ریئلٹیز جس کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان کے درمیان غیر جانبدارانہ اس کا مطالعہ کرنا، اس کا مشاہدہ کرنا اور مسائل کے درمیان یا وجوہات، کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی وجہ اور کیوں ہوئی اور اس کا رزلٹ پر کیا امپیکٹ ہوگا، ان کا مطالعہ کرنا سائنس ہے. However, science can be divided into two parts: the positive science and normative science. سائنس کی دو بنیادی شاخیں ہیں: پازیٹیو سائنس، علم الحقیقت، اینڈ سیکنڈ ون از نارمیٹیو سائنس، علم الہدایت. Now, positive science. If we give a neutral explanation of causes and results of an economic problem and explain the things as they are, then this is called a positive science. So, the neutral study about the realities of a single unit of a universe and the establishment of relationship between reasons and results is called positive science. ہم دیکھتے ہیں کہ علم الحقیقت یا پازیٹیو سائنس کیا ہے. علم الحقیقت یا پازیٹیو سائنس میں کسی مسئلے کے اسباب اور نتائج کو بیان کیا جاتا ہے. کوئی مسئلہ پیدا ہوا، اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کے کیا نتائج مرتب ہوئے، اس کا مطالعہ کرنا اور حالات جیسے ہیں given circumstances میں کسی بھی مسئلے کو دیکھنا، اس کے کازز ریزننگ فائنڈ کرنا اور اس کے کیا نتائج مرتب ہو رہے ہیں ان کا مطالعہ کرنا. اس میں واقعات کو خالص عملی انداز میں بیان کیا جاتا ہے اور اپنی طرف سے کسی بھی رائے کا اظہار نہیں کیا جاتا. اور علم معاشیہ، علم الحقیقت میں اس بات کی کیا نشانی ہے کہ ہم عمومی طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہے یا ہے آتا ہے. سنگل بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی کولیکٹیو لیول پر، مجموعی سطح پر بھی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. تو ان کا مطالعہ کرنا علم الہدایت، علم الحقیقت ہے. علم کہ جو واقعہ جیسا رونما ہوا اس کو صرف آپ انالائز کر رہے ہیں، اس کے کازز کو دیکھا آپ نے، اس کے ریزلٹس کو دیکھا اور اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. The second one is normative science. Normative science کیا ہے؟ علم الہدایت. The neutral study that about realities of any unit of the universe and the establishment of relationship between the reasons and results, and also adding up opinion about this relationship, that how these relationship should be normative science. So we give opinion that what ought to be is normative science. علم الہدایت یا نارمیٹیو سائنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کسی مسئلے کے برے نتائج سے محفوظ رہنے کی خاطر ماہرین اپنی رائے اور مختلف تدابیر پیش کرتے ہیں. اس میں حالات کا ایک خاص نقطۂ نظر سے جائزہ لیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں حالات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی
जो वर्डिंग्स हैं उसको इस्तेमाल किया जाना नॉर्मेटिव साइंस में शामिल है. The third, now the meaning of art. हमने देखा साइंस के क्या मतलब है और आर्ट के क्या मतलब है. The application of science to attain a particular purpose is called an art. आर्ट से मुराद या फन से मुराद क्या है कि तयशुदा असूलों को अमली जामा पहनाना, प्रिंसिपल्स को, एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट कर देना, या इससे मुराद वो जदोजहद है जो महसूस मकासद को हासिल करने के लिए किए जाए. इल्म से जो मालूमात हासिल होती हैं और जो तदबीर सामने आती है, फ़न उन्हें अमली शक्ल देकर मुतल्लिका मसाइल को हल करने की कोशिश करता है. फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग when studying books and attending lecture is a learning science, but when he uses his knowledge to handle a machine, he is showing his art. अगर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट किताबें पढ़ता है, लेक्चर सुनता है, तो वो एक साइंस, एक इल्म हासिल कर रहा है, लेकिन अपने इस इल्म को इस्तेमाल करना, दैट इज आर्ट. Now, if we look at economics, it is both a science as well as an art. अगर हम इकोनॉमिक्स को देखें तो ये बैक वक्त एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है. इकोनॉमिक्स में पॉलिसीज़ को जो बनाया जाता है वो नॉर्मेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस दोनों को इस्तेमाल करते हुए कि हक़ाइक़ का जायज़ा लेना, कॉजेज़ और उसके रिज़ल्ट्स का मुताला करना और उसके बाद लाज मुरतब करना, क़वानीन बनाना और उन क़वानीन को इम्प्लीमेंट करना, दैट इज़ आर्ट. तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है, बिकॉज in economics we establish relationship between causes and effects and develop laws and theories. We also apply those laws and theories to resolve some economic problems. माशी मसाइल के हल के लिए माशी पॉलिसियों को, माशी मनसूबाबंदियों को अमल में लाना, that is economics, that is art. Classical economists such as Malthus, Ricardo, J.S. Mill, and W. Senior regarded economics as positive science. Robbins also validated classical views, whereas new classical economist Marshall P. Buchanan considered as normative science as well. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जिनमें माल्थस, रिकार्डो, जेएस मिल वगैरह शामिल हैं, उन्होंने माशियात को एक पॉजिटिव साइंस का नाम दिया, जबकि रॉबिन्स भी क्लासिकल व्यूज़ से एग्री करते हैं और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मार्शल पी बुकैनन इसे नॉर्मेटिव साइंस का दर्जा देते हैं. इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.